কথা কথায়া ষোলো বয়সী তুই জমের উপতি, ষোলো বয়সী তুই হয়েছিস প্রতি 100 টাকা কেজি ফলের দাম। তুই যে ফলে বালি, তুই যে ফলে বালি, খেলিবি আমার পাকা পাকায়া, খেলিবি আমার পাকা পাকায়া। पहले वाली तुझे पहले वाली चल देखना तेरे कसा कसाया, 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 देखना तेरे देखना तेरे कसा कसाया, देखना तेरे कसा कसाया, देखना तेरे कसा कसाया, देखना तेरे कसा कसाया।